di crescita che possono stimolare o accelerare un processo riparativo. E gli effetti sono diversi, ecco, non solo per il tessuto cartilagineo e non tutti per il tessuto cartilagineo, sicuramente un effetto antinfiammatorio, quindi c'è una riduzione, il blocco della secrezione di alcune citochine e quindi al contempo la stimolazione, la sintesi di citochine antinfiammatorie. Un effetto rigenerativo con l'induzione delle cellule staminali, la chemiotassi di queste cellule a proliferare a livello del sito di lesione e quindi sostituire il tessuto danneggiato oppure stimolare la produzione di matrice extracellulare. Un effetto angiogenico, questo naturalmente non ce lo auguriamo nella cartilagine che non è vascolarizzata, promuove comunque in diversi tessuti la neovascolarizzazione nel tessuto danneggiato e fibroso. Un effetto analgesico, questo nei tessuti pericartilaginei, induce una risposta di cannabinoidi cellulo-mediata, riducendo quindi il dolore. Un altro punto, la cartilagine non è innervata, quindi il dolore che noi sentiamo non è perché fa male la cartilagine, ma i tessuti intorno. E poi è presentato e pubblicato anche un effetto antibatterico. Le fonti principali di cellule che possono essere utilizzate, quindi abbiamo parlato di PRP, le fonti di cellule sono invece diverse, come vedete sono bone marrow di derivazione del midollo, il tessuto adiposo, cellule derivate dal tendine, tendo-specific progenitor cells, oppure dal tessuto sinoviale, dal sangue periferico, oppure, questo non in Italia, ma negli Stati Uniti, anche da tessuti di derivazione fetale, come il liquido amniotico, la placenta o il cordone ombelicale. Questi sono quelli che principalmente vengono utilizzati in Italia e di cui ho una discreta esperienza. Per quanto riguarda l'applicazione di medicina rigenerativa nelle lesioni della cartilagine, possiamo dire che queste cellule hanno un effetto locale sulle cellule resilienti del tessuto, aumentando la secrezione di fattori di crescita, aumentando gli effetti antinfiammatorici e quindi anche aumentando gli effetti catabolici. Di conseguenza c'è un ripristino della salute e del fenotipo di queste cellule e per questo motivo non è necessario che queste cellule rimangano nella sede dell'impianto per tanto tempo, perché agiscono sulle cellule che sono già resilienti, che possono poi produrre questi effetti. Anche se poi sappiamo che gli effetti non sono duraturi, o perlomeno non per sempre, per cui molto spesso, come dicevamo prima, è necessario un trattamento ciclico. E per quanto riguarda l'applicazione non c'è un consenso, anche se adesso alcune società scientifiche si sono mosse e usciranno a breve delle idee di consenso, delle proposte di consenso. Intanto non rappresentano il primo scelta terapeutica, non è la prima cosa che io faccio a un paziente quando entra in laboratorio con una lesione cartilaginea, ma lo può diventare. Sicuramente il PRP è più destinato a pazienti più giovani, con low Kellgren-Lorentz, cioè un livello di artrosi meno conclamato, e poi noi consideriamo sempre, in presenza di un problema che riguarda sia la cartilagine che l'osso, anche delle iniezioni intraarticolari ma anche intraossee. Per quanto riguarda le terapie cellulari è destinato a pazienti che possono avere un'età avanzata oppure un più alto livello di degenerazione artrosica e poi non ci deve essere per la qualità del tessuto un eccessivo BMI, proprio perché il processo infiammatorio può influenzare la qualità del tessuto adiposo. Anche qui se c'è un edema dell'osso può essere indicato un trattamento intraarticolare o intraosseo. Vi presento questo lavoro che stiamo completando, in realtà sono i dati preliminari, utilizzando un derivato del tessuto adiposo, la Tissue Stromal Vascular Fraction, frazione vascolare stromale, di tessuto adiposo prelevato, autologo, cioè prelevato dallo stesso paziente, nel paziente con osteoartrosi. È un lavoro che ho fatto in collaborazione soprattutto all'ospedale Galeazzi, anzi principalmente all'ospedale Galeazzi, in collaborazione con tante figure che vedete qui rappresentate e che mi sembra giusto ringraziare. Lo studio è prospettico, aperto, monocentrico, a un singolo braccio, un trapianto sperimentale che va a valutare il beneficio di un trapianto di tessuto adiposo o stromal vascular fascia, il tessuto adiposo nell'osteoartrosi di ginocchio. Abbiamo trattato 30 pazienti con un Kellgren-Lorentz da 1 a 3, sono 4 stadi, quindi dal più lieve al meno grave, diciamo,
non il stadio 4 che è quello più avanzato, quasi con una deformazione dei capi ossei, con un'età che varia dai 18 agli 85 anni, quindi un ampio range di età, una singola iniezione di stromal vascular fraction, e abbiamo valutato il dolore, la qualità della vita a 0, 3, 6 e 12 mesi con dei questionari, con il Numerical Rating Scale, il QS, che è un questionario sulla qualità del ginocchio, il Q5L, che appunto va a valutare la qualità della vita, e così anche un valore della qualità della vita numerico, questo è l'EQVAS. Oppure attraverso interviste telefoniche con il Numerical Rating Scale, che appunto è un valore di livello di dolore, questo con interviste telefoniche a 7, 8, 9, 10 e 11 mesi dall'impianto per completare appunto i tempi sperimentali. Abbiamo anche introdotto lo studio, la valutazione di alcuni serium biomarker per la qualità, per la degenerazione del tessuto cartilagineo e delle immagini alla risonanza magnetica nucleare. Di questi due punti non abbiamo ancora i dati definitivi, per cui mi limiterò a presentare i primi valori che vi ho presentato. Quindi il principale endpoint, valutare intanto la sicurezza e l'efficacia almeno a 6 mesi, e poi sottolineati quelli che presenterò adesso, la qualità della vita, il dolore e l'effetto eventualmente a lungo termine della qualità della vita dopo l'iniezione di questo prodotto. I criteri di inclusione sono tanti, ho sottolineato quelli che secondo me vale la pena più focalizzarsi, sono uomini e donne con un'età tra i 18 e 85 anni, con, dicevo, Greger Lorenz 1 e 3 e con un dolore specifico almeno superiore a 4 nella scala che va da 0 a 10. Non devono avere patologie di altro tipo nello stesso ginocchio che possono condizionare il risultato del trattamento, non devono essere stati sottoposti a trattamento con acido ialuronico o con iniezioni di steroide nel periodo precedente il trattamento. E poi lo stesso, non devono avere alterazioni su altre articolazioni che possono condizionare il valore, sono interviste sul dolore per cui il paziente può risultare condizionato, e sappiamo anche che un dolore all'anca per esempio può condizionare un dolore anche nel ginocchio, quindi è importante screenare questi aspetti nel criterio di inclusione e di esclusione. Questa è la procedura. I risultati preliminari, vedete, abbiamo la visita 1 è quella precedente all'impianto, e poi visita 2 a 3 mesi, visita 3 sono 6 mesi, poi le interviste telefoniche a 7, 8, 9, 10, 11 e la visita 4 a 12 mesi. Vedete che c'è un netto miglioramento del Numerical Rating Scale, quindi quello che riferivano come sensazione del dolore da 0 a 10, che si riduceva subito fondamentalmente ai 3 mesi e si manteneva costante fino agli ultimi tempi sperimentali. Dell'ultimo gruppo abbiamo solo 14 pazienti, per cui non sempre è risultato statisticamente significativo. Anche per quanto riguarda il QS, che è un test di valutazione della funzionalità del ginocchio, vedete i risultati migliorano dalla prima visita pre-injection a quelle successive a 3-6 mesi. Non abbiamo i dati ancora statistici all'ultima visita proprio perché i pazienti sono ancora pochi. Lo stesso vale per la qualità della vita di questi pazienti, con un incremento rispetto ai valori basali statisticamente significativo, come vedete nel grafico. Quindi questi preliminari result possiamo dire che c'è stato un miglioramento significativo dei sintomi della funzione almeno a 6 mesi dalla procedura, con una riduzione significativa del dolore, della qualità della vita, l'assenza di effetti collaterali, quindi la sicurezza, e poi non c'è stato comunque un chiaro peggioramento nella media e la necessità di trattamenti addizionali in questi pazienti. Quindi è una metodica sostenibile, abbastanza rapida, anche se richiede comunque un tempo perché dobbiamo fare un prelievo, lo fa il chirurgo plastico il nostro prelievo, con risultati che sono preliminari da completare, ma sicuramente molto, molto promettenti. Probabilmente, se sono confermati sui tempi più lunghi, potrebbe essere utile inserire anche un tempo sperimentale più lungo. Per quanto riguarda le lesioni focali, quali sono i metodi attuali che noi abbiamo chirurgici per il trattamento delle lesioni cartilaginee? Perché su quelli focali possiamo pensare alla chirurgia che va a riempire il difetto, a riparare o qualche volta speriamo anche a rigenerare una lesione. Questa è una lunga lista che ho pubblicato nel 2011, quindi molto tempo fa erano già a disposizione diverse metodiche. Questa lista adesso si è allungata notevolmente, alcuni prodotti sono usciti ma
più di quanti sono usciti sono entrati, quindi abbiamo alla carta diverse soluzioni. Ho cercato di schematizzarle riproponendo il grafico dell'FDA, per esempio utilizzando tessuti umani e stimolazione della riparazione endogena, questo che normalmente facciamo in sala operatoria, creiamo delle microfratture, cioè in presenza di una lesione a tutto spessore andiamo a cercare le cellule dove sono presenti, cioè nell'osso. Noi sappiamo che un processo riparativo a beneficio del sanguinamento, la cicatrice si forma col sanguinamento, la cartilagine non è vascolarizzata, di conseguenza dobbiamo cercare noi il sangue. Lo facciamo perforando l'osso, entrano il coagulo che si porta le cellule nucleate staminali che in ambiente articolare è capace di trasformarsi in un coagulo inizialmente, in un tessuto fibroso e poi speriamo in un tessuto cartilagino. La maggior parte dei casi quello che otteniamo è un tessuto fibrocartilagineo. Qui vediamo il momento della procedura, le microfratture effettuate, il coagulo presente nel fondo della lesione e dopo un anno un tessuto che ha comunque una sua dignità biomeccanica. E di solito i sintomi si riducono notevolmente con questa procedura, ma non per sempre. Per questo la ricerca va avanti, anche se questo è considerato il golden standard dei trattamenti delle lesioni cartilaginee. Per quanto riguarda i tessuti, però, appunto, abbiamo altre cose a disposizione che proponiamo, abbiamo dei prodotti, dei device che possono essere associati a questa procedura, quindi alle tecniche di stimolazione midollare poniamo delle membrane che sono capaci di stabilizzare questo coagulo, che possono essere fissate con dei pin, a volte basta il coagulo, oppure utilizziamo della colla di fibrina, dei punti di sutura, sono diverse metodiche di stabilizzazione, però fondamentalmente noi andiamo a imbrigliare il coagulo con delle membrane di diverso tipo, collageniche derivate dall'acido ialuronico, ce ne sono diverse. E questa è una procedura che è già anche questa nella pratica clinica comune, anche una di quelle che utilizzo io. Unendo anche a questa la terapia cellulare, che cosa possiamo ottenere? Possiamo ottenere il cosiddetto supercoagulo. Noi preleviamo dal midollo, preleviamo dalla cresta iliaca del midollo, lo concentriamo e invece di utilizzare quello che esce dalla lesione, dai buchi che facciamo nella lesione, otteniamo noi il concentrato maggiore di cellule, lo seminiamo sulla membrana e poi la membrana la posizioniamo nella lesione stessa. Quindi una tecnica, si dice one step, cioè nel momento in cui vedo la lesione subito tratto il paziente. E ci sono già prove di efficacia di questa metodica, questa è una pubblicazione che anche questa ormai più di 10 anni, che comunque dimostra che molto spesso, ecco non sempre ma molto spesso, possiamo ottenere un ripristino del tessuto cartilagineo e anche una risposta positiva dell'osso sottostante che magari stava soffrendo per quella lesione cartilaginea. E poi ci sono le metodiche di trapianti di condrociti, possono essere in soluzione iniettate nella lesione, oppure quelle che si chiamano di seconda generazione, vuol dire prelevare i condrociti, mandare in laboratorio, mandare il paziente a casa, quindi tecnica 2 step, successivamente in laboratorio i condrociti vengono espansi, seminati sulla membrana e in un secondo intervento chirurgico, quindi il paziente rientra in ospedale, si posiziona la membrana con i condrociti autologhi, quindi dello stesso paziente, sulla lesione stessa. Che questa è una metodica che viene utilizzata meno in Italia per motivi più di tipo più legale, anzi di tipo amministrativo legale che di prova scientifica dell'efficacia. Utilizzando sempre questi 3 aspetti, vi volevo presentare lo studio Nose2Knee, uno studio che abbiamo condotto in un studio europeo Horizon 2020, che in cosa consiste? È sempre un trattamento a 2 step, però in questo caso i condrociti non erano prelevati dal ginocchio dello stesso paziente che doveva essere operato, ma dal setto nasale degli stessi pazienti, seminati su una membrana e poi impiantati nella lesione. In uno studio randomizzato, multicentrico, di fase 2, adesso vedremo di che cosa significa fase 2, per la rigenerazione delle lesioni cartilaginee del ginocchio, utilizzando una terapia cellulare o una terapia tissutale. In questo, per questo che si chiama di fase 2, cioè confrontiamo due metodiche, 2 dosaggi sarebbero. Adesso vediamo cosa consiste. Il Nose2Knee. Questi sono i gruppi che sono coinvolti in questo studio, scienziati di base, amministrativi, clinici, ortopedici, chirurghi. Quindi terapia cellulare versus, non è proprio una sfida, ma è un confronto, terapia tissutale.
108 pazienti sono stati arruolati con un'età da 18 ai 65 anni. 65 anni è un'età molto avanzata per una riparazione cartilaginea di questo tipo. È l'età più avanzata però rappresentata negli studi clinici in 5 centri. È randomizzato, chiaramente in aperto, sia il chirurgo che il paziente sapeva il tipo di trattamento, con un principale outcome, la valutazione degli score funzionali a 24 mesi di follow-up e poi anche degli outcome derivati dalla valutazione dell'imaging della riparazione con delle analisi con la risonanza magnetica. Di questi abbiamo solo le immagini, non abbiamo ancora i risultati numerici della valutazione che stanno facendo i nostri radiologi. Questi sono i 5 centri dove sono stati effettuati gli interventi chirurgici. Questo è il prelievo dal setto nasale, che il paziente riferisce essere la cosa più antipatica, ecco, che dell'intero processo, è fatto in anestesia locale. Anche qui noi ci avvaliamo della collaborazione dei chirurghi plastici per effettuare questo prelievo. Poi cosa facciamo con questo prelievo? Lo inviamo in laboratorio, dove fondamentalmente, vedete, i condrociti vengono... non c'è la mia mano perché viene da dietro, scusate. Quindi i condrociti vengono isolati, espansi in coltura in monostrato fino a ottenere una giusta concentrazione di cellule, poi seminati su questa membrana, e a questo punto abbiamo i 2 gruppi sperimentali. Quando si parla di farmacologia, uno studio di fase 2 significa confrontare i dosaggi, ok? Uso 10 mg, 20 mg, 50 mg. In questo caso non avevamo un dosaggio, avevamo un tempo di coltura diverso, quindi alcune membrane sono state seminate per 2 giorni, altre membrane sono state seminate per 2 settimane. E poi queste membrane sono state rinviate al centro dell'ospedale dove erano state prelevate e poi impiantate nel paziente. Questo è il momento dell'impianto. Questo è il chirurgo svizzero che è venuto a seguirci nel primo impianto, perché bisognava essere sicuri che venisse fatto in tutti i 5 centri nello stesso modo. Tecnicamente non è complicato, però non bisognava inventarsi le cose. E i risultati preliminari, vedete, sono incoraggianti. Dopo un anno, questi nel nostro centro, c'è stato un aumento del CUS nei 2 gruppi sperimentali, e anche prendendo i dati di tutti i centri, in questo caso unendo insieme i 2 gruppi, terapia cellulare e terapia tissutale, vedete un incremento del CUS, ma anche del CUS sport, del CUS qualità della vita. È interessante anche nelle revisioni. In molti casi erano pazienti che erano stati trattati con altre metodiche e venivano rioperati da noi. Questo è un caso con una lesione franca del condilo femorale mediale. Dopo 3 mesi, vedete la lesione presente, ma riparata. Dopo un anno, vi faccio vedere la lesione, è questa, con il tessuto riparativo che si è formato, e dopo 2 anni di follow-up. Ecco, questa è la lesione. Questo è l'altro paziente, è trattato con un'osteotomia, ma anche con un maiorese, con una membrana osteocondrale che non ha funzionato in questo caso, è una membrana che di solito funziona bene. È stato rimosso tutto, posizionato una membrana, quindi posizionato dei frustoli di tessuto osseo, e vedete il tessuto riparativo a 1 anno e poi a 2 anni dall'impianto. Questo è un altro paziente, qui vediamo una riparazione a 3 mesi, ad 1 anno dall'impianto, dopo 6 settimane, il paziente ci ha mandato dei video dove riusciva, su 6-7 mesi, scusate, cominciava a camminare, a scalare, e un risultato lo stesso molto buono a 2 anni. Quindi in conclusione, sicuramente sono risultati incoraggianti per quanto riguarda questa metodica, sono ancora preliminari, stiamo valutando di proseguire un'analisi di questi pazienti a 5 anni. Quindi per il tessuto cartilagineo, per concludere, abbiamo sicuramente a disposizione tante metodiche, non c'è ancora una tecnica sicura e standardizzata per dire con questo bisogna riparare la cartilagine, però abbiamo molto sicuramente in pentola. Per quanto riguarda la terapia diamagnetica, ecco, qui io sono venuto in questo congresso a presentarmi la mia esperienza, ma anche molto a imparare. Secondo me, da quello che ho sentito stamattina, e sono sicuro da quello che sentirò ancora, abbiamo molti punti di interazione, secondo me, con terapie alternative a quelle presentate, o magari in associazione con quelle presentate, secondo me si può trovare degli ottimi risultati. Grazie ancora per il vostro ascolto. Muchas gracias, Giuseppe Peretti, por su intervención. Ha sido de verdad muy interesante, gracias. Bien, la próxima ponencia habla de propiedades funcionales, fenotípicas y metabólicas de los macrófagos
en los procesos inflamatorios. Por favor, os pido que le demos un caluroso aplauso y bienvenida a Marion Schneider. Gracias, Mario. Thank you. Hello, everybody. Thank you very much for inviting me to this beautiful place, and I'm very much looking forward to what my presentation would look like in this wonderful screen. So we move from the joint into the cells, which are the cause of inflammation, and they also are the cause of degeneration. And I would like to present you some of our results, which are always addressing the inflammatory macrophage. So the inflammatory macrophage is something which is very important for the immune system because we need to generate inflammation in order to combat infections. Now, when that doesn't work properly, then you get disease, and I'd like to divide my talk into these 4 different points. And the conditions for activation of inflammatory macrophages are infection and certain cytokines, and these inflammatory macrophages are named M1. And they may generate other macrophages which do regeneration and wound healing. That is what we just saw in the talk before, and they are called M2. So the most important and the most severe inflammatory disease is this. That is severe sepsis, when the immune system completely deteriorates and there's only inflammation. And this disease can be treated in the most severe situation when we have septic shock by eliminating cytokines from the blood. And this is done by a so-called heme adsorption therapy. So you filter the blood over this column, which you see on the left-hand side, and then the patient may recover and he may also be able to awake and to talk to you. But the inflammation comes back, and this is still a problem. Now, what we do in research, we use these columns to isolate the macrophages. And as I said before, you have the M1 macrophages, which are inflammatory, and the M2, which are reconstitution, active, and regenerative. And we did this by putting different fractions into this column. So we used A, B, C, D, E, F. And in A, that is in the beginning of the column, you have many of these M1 macrophages, which make the patient sick. And in the final fraction, you have more of the M2 macrophages. They also look a little bit different. And there are many properties which make diamagnetic therapy interesting. And the one is that the M1 macrophages are full of ferritin. And you know ferritin is an iron product, and this ferritin makes those cells ferromagnetic, whereas all the other immune cells are diamagnetic. So there is a disbalance in sepsis. There are also some other properties. I don't go into that. But the one thing I'd like to mention is that you need inflammatory cytokines and products from bacteria which promote this M1 phenotype. But what we need for wound healing, we need the shift to the M2s, who have different properties, and they have a marker which is named CD163. And you also need a different cytokine profile that belongs to the biomarker story, that is MCSF, IL-4, and IL-13. Can forget about this. And when you would like to know whether a patient is in the M1 or the M2 or has a perfect balance, as hopefully everybody has here in this audience, because otherwise you would not function properly, then you can use a marker profile which we use for flow cytometry, and that is CD14 high, CD16 low, and we call these cells classically activated monocytes that circulate in the blood. And when wound healing is initiated, then you have another population which is CD14 dim and CD16 positive, has this funny name, alternatively activated monocytes. So you can identify any patient by this profile just by isolating blood samples and looking into them by flow cytometry. Now, when we get older, we all have an inflammation problem. And this inflammation problem is very much related to the stiffness of our vascular system. So that is also well known.
And we try to transpose this stiffness effect by using Dynal beads, what you see on every of my slides. These are iron plastic beads which are used for separation of cells, but we use them to stimulate our macrophages because they are rigid. And the macrophages are activated, and they are activated via a mechanoreceptor, which has also been introduced by Felipe this morning. And this, the expression of piezo-1, of this mechanoreceptor, is different. It is very high in cytokine-stimulated macrophages, these ones, and you see many green spots. And it's low in M2 macrophages, but it's positive in both of them. So you can, this piezo-1 can be activated. And the interesting story is that stiffness activates on the right-hand side with the inflammatory conditions. NF-kappa B, which is a mediator of inflammation, makes IL-1, TNF-alpha, IL-6. And here you see the activation of piezo-1, which causes a calcium influx. But what is not known, whether the piezo-1 also plays a role in the healing process, which is done by the M2 macrophages. Now, this is an interesting molecule, this piezo-1. It looks like a propeller, what you see on the right-hand side, and it works perfectly well to intrude calcium into a cell, and also other ions like potassium and cesium and barium. You can try many different things, and that helps signaling a lot. So you need to have calcium released in a cell to initiate a signaling process. And one of the most interesting processes is activation of macropinocytosis. So macropinocytosis can be done by macrophages, so they eat everything. They eat also detrimental stuff like aluminium or ions or some plastic particles and activate inflammation. That happens in many, many diseases, including tumors. And it can be activated by piezo-1, and you see a cartoon here. And the most important aspect is the upregulation of an F-actin cytoskeleton, which helps the cell to take up non-specifically material. And that can cause trouble. And we used, again, these plastic iron mixture beads to measure this. And here you see a small video, I hope it's running. On the left-hand side is a phase contrast. These are the cells. The blue is the nucleus, and the black dots are the Dynal beads. And you see that the Dynal beads attach to the macrophage, and the macrophage is then stimulated with piezo-1, and it generates a calcium signal, which is called calcium flickering. And you can make this visible. I don't know whether you can see it. It's a bit bright here. That you have intrusion of calcium and initiation of signaling pathways. And what I would like to point out that these macrophages, they are from patients, are different. So there are some cells which respond very actively and others which have a weak response. That is due to the activation of piezo-1 by contacting the rigid particles. Now, what this stimulation also does, it causes the extension of membrane vesicles, which we call ruffles. So here you have an inflammatory macrophage who is sitting on a plastic surface, is stimulated by the plastic surface, which is also stiff, and makes this chou-fleur, the membranes, which are full of actin, and they can be used for uptake of particles. And when we screen cells from patients, we do this by this assay, and then we also run videos. This is not running. This is not running. Okay, it is not. So what I would like to, you have to believe me, these are just 2 cells from a patient, and the one is eating like crazy. That is the right-hand one. No, it does. Perfect. And the other one doesn't eat anything, but they are both on a rigid surface. So one can play with these mechanoreceptors, and I hope that you can play with it with using your diamagnetic therapy. And this is what we try to understand on a single-cell basis. So there's another electron micrograph showing the uptake of the Dynal beads.
and they are taken up via the Ruffle zone this here, and then they are brought into the inside of the cell. And inside, the material may be either degraded. Now, macrophages cannot degrade the iron plastic, but it can also be used to produce exosomes. And that will be the next part of my talk. And here you see just a video of another patient. You see a lot of these beads, and you see these macrophages. And they eat so many beads that you later on have a free room which is not having any beads anymore, and you can use this for mathematical modeling and writing programs. And we do this with patients who have glioblastoma, we do this with patients who have sepsis, and we do this with patients who suffer from rheumatoid arthritis or other autoimmune diseases. And in this cell, for instance, you also see probably some foam cell generation, and we all know from the medical point of view that foamy cells are very detrimental in disease. Then using image analysis, you can find out that some cells are more active than others, and if you have seen this cell here in the middle, you realize that they take up 7 to 10 particles at a time. And this process is only be explained by macropinocytosis, so you have activation of PSO1. So my last part addresses the macrophage communication by exosomes. So they eat a lot, they are stimulated by stiffness, they produce cytokines. And I think, and the most important issue, that both macrophages, the M1 and the M2, they secrete exosomes, and the exosomes are the language how tissues and immune cells communicate, because they bear a cargo, and this cargo can influence the transcription of the responding of the target cell. Now, the most important issue is that hopefully everybody of us still has some mesenchymal stem cells, which you can use to regenerate. We also heard that in the talk before. And this exosomes from the stem cells are always very positive because they counteract inflammation in the M1 macrophage, and they also promote the wound healing macrophage M2 without promoting tumors. And you can use those stem cell derived macrophages by buying them from companies, and you can also use this knowledge to study macrophages from patients. Like you see here in the electron micrograph, this is a dendritic cell, which we took from the cerebrospinal fluid, and the cerebrospinal fluid does not contain many cells, but it contains a lot of exosomes. And sometimes you find a cell like this one, and in this area you see the release of exosomes, and one might have the idea that this exosome release is also induced by contact to an apoptotic body. So again, we have the importance of the lipid raft and these microdomains to release these exosomes. And as I said before, a macrophage is able to take up all material by phagocytosis, but the most important and the most detrimental effect is macropinocytosis. So they take up everything, also the bad things from body fluids, and then they generate the so-called multivesicular bodies, and they may be used to form late endosomes and secrete exosomes with a certain cargo. And in the good case, the microvesicular bodies, they fuse with the lysosome, and then everything is degraded. So when it's degraded, it's fine. If it's not degraded, then it can be used to make exosomes, good ones and bad ones. And here you see a magnification of the cell I showed before. This is necessary to have many other molecules which we need to study in further detail. One is the escort, and here you see that sphingomyelin, cholesterol, and tetraspanids are very important to load the exosomes. They can be loaded with good things and bad things, and we have concentrated to look into miRNAs. That is a product which influences transcription. So all the exosomes have a certain property on the surface. They also have integrins, so they can target certain tissues who have the receptors for those molecules. And inside, you have this result of the very difficult DNA and RNA sorting machinery. So this is just a few other pictures where we try to demonstrate what the cytoskeleton looks like.
So you just take off all the proteins, and then you see these big vacuoles, which are due to macropinocytosis. And when you enlarge, you see that also the exosome release, or the macropinocytotic vesicles, which later on form exosomes, have an actin skeleton. So the actin skeleton is something extremely important to guide the release of material. And this is a scanning micrograph. When you happen to have some cells broken up, then you see how homogeneous these exosomes are in a certain size. And when you do trans-electron microscopy, then you have a certain fraction where you have vesicles which are non-specific and that don't contain a lot of RNA. And the right-hand side is a picture of the exosomes. You see the homogeneity of the size of the vesicles, and they contain this miRNA, which you can use for diagnostics. Now I come back to the patient where I showed you the column who was she was so severely sick and got hemofiltration, recovered for a week, but then got septic again, and she finally died. And on pathology came up with the diagnosis that she had an adenocarcinoma. So that's something we did not know, but we isolated the exosomes from these macrophages, which we got in fraction F, and we found a selection of miRNAs which explain that these exosomes from those macrophages from the patient promote a tumor. So they proliferate, they stimulate proliferation and invasion of malignant cells. They have been described to induce a tumor-like phenotype in glioblastoma, and the MIR21-5P has a special signature for adenocarcinoma. So that is a diagnostic aspect. That's what we don't want. And now how can we inhibit this? And then I have to face you with another problem, and these are the so-called natural killer cells. The natural killer cells is something you are born with. You don't need a thymus or a skin or the gut to educate them. And these cells produce a lot of interferon gamma, but they can do another thing. They can also kill cells. And this is a killer natural NK cell, what you see on the right-hand side. It grabs into the target and introduces molecules like perforin, granzyme, and trade, which finally causes the cell death. And here I brought another video where you see that NK cells can also kill macrophages. Here you see some round cells. These are ignorant lymphocytes, and you see the elongated ones. And they form a grip-like structure and target certain cells. And the macrophage at 12 o'clock has got some infectious agent. You can see still this moving. And on the right-hand cells are two macrophages which are just attacked by the NK cells and are finally killed. So every healthy individual needs those NK cells to control infection and inflammation every day in our life. And we looked a little bit into the contact zone between the macrophage and the NK cells, and they form a structure which we name a synapse. So the target cell, interestingly enough, makes the first connection to the NK cell, and then the NK cell can kill. So it's like in real life with the murder and the target. And this is just an electron micrograph, how you see, where you can appreciate how much interaction is there. The right-hand side, this is the NK cell, the right-hand one, with the grip attaching the macrophage, and you see the many ruffle zones of the macrophage, and this is infected, and it's a little bit more enlarged. And going back to our patients, this is a healthy individual. You just see the number of red dots. That is what we all should have. A lot of NK cells which fight any infection the first moment it comes up. So you realize sometimes that you feel as if you get a cough or a cold, and the next day everything is gone. And it's gone because these guys here in the middle are active. But our sepsis patients, they don't have these cells anymore. So they have only 5%, and the same is true for autoimmune diseases. They don't have these cells to control M1 and M2. And that is where we think we have the whole context. So we first have the mesenchymal stem cells, exosomes, which help to have the balance between M1 and M2.
most often they have to induce an M2 polarization. And when we look into the miRNA pattern of those exosomes, which stem from mesenchymal stem cells, we find a different set of genes, mostly those MIR10, MIR100 family genes, which regulate cytokine signaling. They help surviving stem cell survival, probably also active in chondrocytes, and they also promote the structure of intracellular organs like Golgi and endoplasmic reticulum. When you use these exosomes, you can put them onto inflammatory macrophages, and then you see another marker profile. So we have all our markers on the x-axis, on the y-axis and the x-axis, and you see the induction of an Fc receptor after 24-hour treatment with stem cell derived exosomes. So this blue population is going up. And you can also see that the anti-inflammatory marker, which describes the M2 macrophages, is increased in the presence of the stem cell-derived exosomes. So in the end, we think that exosomes, when they come from stem cells, hopefully also from our body, they help us to have the balance between M1 and M2 macrophages by upregulation of certain markers, by a better response to immune complexes, because we all make antibodies and for elimination of infectious agents. They have an activity of piezo-1, which is the mechanically induced receptor, needs certain cytokines, and a process involved is macropinocytosis. So if this is shifted into the one or the other direction, then we have the chronic disease. And we definitely need natural killer cells to help us balance this by killing those cells who have infectious or inflammatory agents taken up, because this is recognized by the NK cells, and to induce a new balance. So I have to thank two people from my laboratory, and Duncan Ross and his team for giving me these stem cell-derived exosomes, and the bioinformatics and sequencing we do with our core facilities in Ulm. Thank you very much. Muchas gracias, Marion Schneider, por su intervención. Ha sido de verdad muy ilustrativo, impresionante todas las imágenes y los vídeos y la explicación que nos ha hecho. Gracias, muchas gracias. Bien, antes de continuar, me gustaría recalcar, y por favor pido encarecidamente, que todos los ponentes os ajustéis a los tiempos, pues el guión es bastante comprometido, y somos muchos los ponentes que tienen que intervenir en este caso. Se ha ampliado hasta 20 minutos para cada uno de vosotros, por tanto, nos gustaría, pido de nuevo, por favor, que ajustemos el término de la conclusión de esas ponencias a esos 20 minutos. De acuerdo, la próxima ponencia lleva por título Biotecnología en Medicina Regenerativa y será Felipe Torres quien intervenga como ponente. Muchas gracias, Felipe Torres. Un buen aplauso. Gracias. Lo primero que tengo que decir es que esta conferencia era dictada por el doctor Leopoldo Parada. Por situaciones personales no pudo venir a Madrid y tampoco pudo asistir virtualmente, entonces vamos a dictar una conferencia relativamente rápida. Lo primero que tenemos que decir es que cada vez que oigo a la doctora Schneider hablando del proceso de exosomas, inflamación y modulación de los TH1, TH2 o los M1, M2, pues entendemos un poco que el piezo 1, que era lo que estamos hablando de la mecanotransducción, tiene un efecto directo sobre la estimulación de los exosomas y la modulación del proceso inflamatorio. Ok, vamos a hablar rápidamente de esto porque ya me tienen como 5 minutos nada más. Entonces hablamos de nuevo de la medicina regenerativa, de lo que ya hemos hablado, pero esto es importante. La medicina regenerativa no va sola. Hace mucho tiempo, como lo decía el doctor Peretti, solo se hablaba de 3 zonas y colocación dentro de lo que tenemos. Hoy sabemos que tenemos que tener una rehabilitación integral, tenemos que tener un grupo de especialidades médicas, un proceso en el laboratorio de biología molecular, un proceso de bioingeniería, para que tengamos todas estas especialidades. Durante 20 años lo que he entendido es que cada especialidad tiene un concepto, tiene el proceso para poder mejorar el concepto de medicina regenerativa. No es un especialista que simplemente maneja todo, sino un especialista que le da las herramientas directamente a quien está encargado para poder manejar. Estas son algunas de las especialidades que ha manejado la medicina regenerativa, tal vez no las alcanzan a ver, no las voy a hablar, pero hoy tenemos
procesos de medicina regenerativa que están más amplios. Estamos hablando de nanofarmacología, de nanotecnología, medicamentos activados molecularmente, terapia microbiológica, terapia nutricional en la que tenemos nutracéuticos, terapia ortomolecular, aminoácidos esenciales y no esenciales, terapias de estimulación como ondas de choque, focalizadas, radiales desfocalizadas o diamagnéticas, que suma el proceso de todas las tres anteriores, láser de alta intensidad, diamagnetoterapia, estimulación contrapulsación externa, estimulación transcraneal y terapias celulares, que hoy tenemos una gran variedad. Hemos trabajado con absolutamente todas, factores de crecimiento autólogos y heterólogos, hemos trabajado con exosomas, células mesenquimales autólogas de médula ósea, de tejido de cordón umbilical, de grasa normalmente, y de células heterólogas que hemos trabajado con de gelatina de Wharton y con tejido de DNA recombinante con células antomáticas específicas, células hematopoyéticas, concentrados de médula ósea y evidentemente algo que está entrando muy importante en la medicina personalizada y son los exámenes. Exámenes genéticos específicos, exámenes teloméricos específicos, exámenes de alergias de alimentos, de neuropéptidos, encontrando GABA, DOPA, serotonina, noradrenalina, adrenalina, para entender realmente los cambios internos que tiene el paciente. Estudios imagenológicos con resonancias funcionales específicas, con espectroscopía, tractografía y lógicamente todo lo que estamos haciendo con ecografía. Cuando tenemos un concepto y un mundo de medicina regenerativa realmente en esto, vemos resultados positivos en lo que estamos haciendo. La nanofarmacología dando la inducción de qué es lo que queremos, qué factor de crecimiento queremos estimular. No estamos estimulando una bomba de información, sino una información específica. Las terapias celulares para estimular lo que necesitemos. No todo el mundo requiere terapias celulares y, lógicamente, la diamagnetoterapia como preparación de la terapia celular y el proceso de estimulación de esta. Terapia regenerativa, láseres y estimulación transcraneal. Esto ya lo habíamos visto. Y lógicamente tenemos que estimular estas células madre que no todo el tiempo van a regenerar el espacio específico y por eso es importante modularlo y ponerlo específico. Esto es la historia un poco de las células madre hasta el 2014. Hoy tenemos muchos más avances. Sabemos que hace un mes fue aprobado la primera terapia de Wharton Jelly en la FDA, por lo cual tenemos una aceptación, y exosomas también en tratamiento por la FDA hace un mes también. Esto ha ayudado a que tengamos unas opciones terapéuticas mayores. Hay gente que solo ha trabajado con médula ósea, otros que han trabajado con Wharton Jelly. Asia trabaja más con Wharton Jelly, Europa y Estados Unidos trabajan más con médula ósea. Hemos tenido la experiencia de trabajar con ambas, con unos buenos resultados. Pero definitivamente esto que hablaba la teoría moderna de la célula, donde identificaba que había algo más además de la célula, pues identificaba que era una matriz extracelular que tenía que tener una comunicación, y que esto hacía que la que hoy conocemos como microtúbulos neuronales estuvieran en casi todas las matrices extracelulares. Para poder dar en este concepto de matriz amplia, como es el tendón, como ya lo decíamos, el tendón es totalmente diferente, es una matriz diferente que no tiene receptores a nivel neuronal, sino simplemente en recepción de unos aminoglicanos, qué pena, que empiezan a estimular la matriz. Esto es lo que hemos visto cuando utilizamos ondas de choque tradicionales: angiogénesis positiva con factores de crecimiento, osteogénesis con osteocalcina, BMP2, activación de algunos procesos genéticos, proliferativa con los factores de crecimiento epidérmicos y el factor de transformante beta, metaloproteinasas para poder recambiar esa matriz, y un proceso inflamatorio dado por la interleuquina 1, la interleuquina 6. Esto es lo que hemos conocido hasta ahora en las ondas tradicionales, y aquí tenemos un concepto diferente al trabajar el proceso diamagnético con una capacidad de estimulación de estas células. Lógicamente, esto hace que haya una quimiotaxis, un apoyo dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, que es la lucha que tenemos de colocar al mismo paciente la célula autóloga, pero que definitivamente una célula en médula ósea de una persona mayor de 60 años es una célula senescente con capacidades mucho menores de regeneración, con muchos procesos inflamatorios y unos exosomas internos que normalmente no nos ayudan con el paciente. Entonces allí es cuando entramos con otras células que pueden ser de Wharton Jelly, de gelatina de Wharton, para llegar a hacer cualquiera de estos procesos de diferenciación celular, que es importante. Qué pena.
estaba otro botón. Aquí lo que estamos viendo en los cultivos que tenemos básicamente, cuando se les coloca factores de crecimiento, cómo empiezan a unirse estas células y a sacar estas ramificaciones para empezar a dar una adaptación en esa matriz, y que tenemos igual que cuando hacemos la terapia diamagnética, por lo cual es una preparación específica para tener un resultado mucho mejor de lo que hemos encontrado en estos pacientes. Estos son con factores de crecimiento epidérmico, hacemos una misma estimulación. Lo que hemos visto es que el factor de crecimiento epidérmico, por ser un tejido de reemplazo rápido, tiene una mayor aceptación, una mayor respuesta. Sin embargo, en la glía no funciona absolutamente para nada y tenemos unas respuestas con factores de crecimiento totalmente diferentes. Lógicamente, este progenitor mesenquimal lo damos como estimulación previa para que llegue una migración, una quimiotaxis a la zona inflamatoria que estamos teniendo que tener para regeneración, y la célula madre puede ayudarle a adaptar, o el exosoma a mejorar el resultado de lo que estamos trabajando con estos pacientes. Entonces, tenemos esta base importante, una preparación, una preestimulación con una condición de la nanofarmacología para que haya una modulación de la respuesta de los receptores de la membrana celular, una adaptación que lo hacemos con la tecnología o con biotecnología, sea con tecnología diamagnética o con ondas de choque, una modulación directa con las células madre y una corregeneración que se da por los mismos 18 meses que acabamos de hablar, donde los más importantes para estimular la guía de la célula nueva que estamos colocando es los 3 primeros meses. Es importante allí tener la neurorehabilitación o rehabilitación que estemos necesitando, más la terapia, porque colocar una célula madre en una infiltración, para que tengan en cuenta, lo primero que va a hacer es curar la infiltración, no curar el daño del cartílago. Por eso es tan diferente trabajar con exosomas directamente con la implantación de la CT omega 20. Lógicamente, esto ayuda en que el proceso de entender el diamagnetismo desde el concepto celular hasta el concepto universal, pudiendo tener el diamagnetismo con un concepto de ley universal para poder mejorar la membrana celular, que ya está en un desbalance, está en un proceso de hipermetabolismo, y tenemos que controlar este circuito eléctrico para que los receptores vuelvan a tener una amplitud. No voy a hablar mucho de esto, más tarde lo hablará el doctor Pietro, para poder tener un resultado. Pero miren que la biotecnología no viene solo en el proceso del concepto que estamos viendo, sino en los conceptos que estamos utilizando en diferentes áreas como en el transporte. Es importante y recordar esto, que seguramente el doctor Pietro lo dirá, y es que no se necesita un electrón no apareado, por lo cual no se necesita un tiempo excesivo y no se necesita un tejido que esté acidótico. Puede estar alcalino y puede no tener radicales libres, pero sí va a tener una respuesta dentro de lo que estamos buscando. Es la misma función, trabajamos sobre agua, tejidos biológicos, calcio y células grasas para poder hacer la expresión. Esta es la disociación que vemos en la anisotropía, que habíamos hablado de la membrana celular, que ya la membramos en la anterior conferencia, y aquí lo que vemos es la señal mensajera para entrar directamente sobre la presión osmótica del tejido que estemos buscando para tratar sobre todo esto. Estas son características diamagnéticas de los tejidos, lo que ya habíamos visto, el proceso de líquidos, pero importantísimo en esta condición de medicina regenerativa, la posibilidad de la implantación de moléculas, en este caso de exosomas, para poder trabajar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, es importante tener esta estimulación. Lo que vemos el crecimiento con la diamagnetoterapia en células cuando las tenemos en el cultivo. Esto ya lo habíamos visto de la comunicación de la quimiotaxis a nivel de las 40.000 billones de células que tenemos. Esta magnetotaxis viene con un concepto específico, y aquí es interesante donde entendemos que la quimiotaxis sí es potenciada por el electromagnetismo para que pueda ayudar a llegar tejidos como las células, digamos en Asia. Las células se utilizan solo por vía endovenosa, y lo que se hace es estimular de alguna forma la zona principal que queremos trabajar. En otros países se trabaja directamente, nosotros trabajamos en ambas situaciones, por vía endovenosa y directamente sobre el órgano que estamos queriendo regenerar. Esto hace que tengamos un paradigma de múltiples terapéuticas que podemos trabajar con nuestros medicamentos, con nuestros equipos, y lógicamente la implantación, que ya lo explicó el doctor, cuando colocamos exosomas tiene un muy buen resultado y hemos obtenido algunas muy buenas respuestas. Manejando el proceso inflamatorio, no voy a retomar este punto, la unión intercelular de interleuquina 10 y TGF-beta, ayudando a las time junction en diferentes tejidos, incluyendo la barrera hematoencefálica. Cuando unimos todo esto, encontramos un control dentro de la autoinmunidad, un control de la remodelación a nivel celular,
Este es uno de los estudios que tenemos más interesantes, que lo hicieron en Catanzaro, muy interesante en el proceso en el zebrafish lesionando su aleta, mirar cómo la respuesta de regeneración es más rápida, llega a la misma zona, pero mucho más rápido de lo que teníamos, no son animales que tengan una lesión, y lo encontramos también en las úlceras, en las lesiones vasculares que son observables más que en otros tejidos. Lógicamente, la implantación de moléculas, como un estudio interesante que se ha hecho en la Universidad de Catanzaro y donde vemos que no cambia la molécula, que se implanta y funciona mejor que el uso sistémico, que no tiene efectos secundarios y que potencia la actividad del medicamento o del fármaco en la zona que queremos trabajar. Lógicamente, el futuro es llegar a trabajar directamente en el laboratorio para diferenciar esto y poder hacer una diferenciación al tejido que necesitemos con diamagnetoterapia sobre los cultivos. Esto, vuelvo y digo, queda para ustedes, siempre en cultivos 3D y poder trabajar sobre esto. ¿Qué les quiero mostrar? Cuando se trabaja en conjunto, estos son solo estudios, ustedes van a quedar con todos estos estudios, pero lo que les quiero mostrar es que estamos trabajando en degenerativas, enfermedades osteomusculares, fibromialgia, deterioro de la funcionalidad de corazón, riñón, pulmón, órganos sexuales, Parkinson, Alzheimer, lesiones de columna, hernias discales, lesiones traumáticas de la columna o de la médula espinal, radiculopatías, tenopatías articulares, tenemos dolor complejo, pélvico, enfermedades neuropáticas, fibromialgia, manejo del dolor crónico, degeneración osteomuscular, tendinopatías, artrosis, trastornos osteomedulares, fracturas, todo es lo que hacemos en un paciente. Todo este es el proceso que nosotros tenemos, no es solo la colocación de una célula, sino la aplicación dirigida, específica y personalizada del tratamiento que estamos y lógicamente dermatológicas y estéticas. Esto es algo que hicimos con exosomas, colocando en pacientes directamente con implante diamagnético para tener un resultado. No voy a quedarme en estos casos, porque digamos que este es un punto estético donde vemos mejoría en las lesiones y en las manchas de la piel, dentro de los procesos de lesiones y las arrugas que se presentan periorbiculares, lesiones y cicatrices de acné antiguas que mejoran con la respuesta. Estos son solo 2 sesiones de exosomas con diamagnetoterapia. Casos con exosomas y diamagnetoterapia, una paciente de 88 años en su momento, con una falla cardíaca y con una arritmia severa. Es mi suegra, entonces es importante esta paciente. Y en ese momento, cuando comenzamos, tenía 12.055 arritmias en 24 horas. 6 meses después de aplicación de células madre y diamagnetoterapia, tenía 1.721. Manejamos más del 12.000% del proceso de arritmia, es importantísimo. Este es un chiquitín con un síndrome de West, que no tenía movimiento, no levantaba su cabeza, era totalmente hipotónico, convulsionaba 12 o 18 veces al día, y ya me pasé de nuevo. Ya están las primeras imágenes después de las células, empezamos con terapia diamagnética, esto fueron 2 años después, el niño ya empieza a caminar. Es interesante, un niño que no tenía posibilidades de sobrevida, y este es el niño en el colegio del año pasado. ¿Te gusta la maleta, hijo? Interesante, ¿no? Entonces tiene muy buenas respuestas. Este es un chiquitín que tuvo una stroke, una lesión que lo dejó ciego y sin movilización. Este es el mismo niño tocando, sus papás son músicos, entonces empezó a tocar música para poder mejorar y ahora baila. Y tiene una visión, no 20/20, pero tiene una buena respuesta visual. Este es un paciente, director comercial de Coca-Cola en Estados Unidos, una ataxia espinocerebelosa. No voy a dejar todo el video, realmente, 47 años, no podía moverse, nos tocó alzarlo en la camilla la primera vez que fue. Y después, este paciente, 6 meses después, podía nadar y podía correr. Esto es la unión de la terapia diamagnética con células madre. Esto es lo que encontramos, un paciente que tiene mucho mayor control y que tenemos muchas expectativas en la respuesta a lo que tenemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Felipe Torres, por tu intervención. Como siempre, muy ilustrativa, didáctica y con gran llegada. De verdad ha sido muy interesante. Como interesante parece por el título la próxima exposición. Diamagnetoterapia, de la física a la biología, inteligencia artificial y tecnología diamagnética. Por favor, demos la bienvenida al doctor Pietro Romer.
Interesante, pero Di biofisica, istintivamente pensiamo a un concetto molto semplice, che è l'applicazione della fisica alla biologia. In realtà, quello che è il percorso di unione tra la fisica e la biologia prende molti campi, come possiamo vedere, la fisica chimica, la scienza computeristica, le nanotecnologie, e quindi ci ritroviamo a non comprendere bene anche come definire la biofisica, se non in una maniera abbastanza generica ma incisiva, che è la scienza della vita fondamentalmente, perché noi abbiamo delle correlazioni con quello che è di fisico. Basta pensare che viviamo sotto un grande ombrello elettromagnetico, quindi ci sono anche dei motivi per cui dobbiamo anche interessarci di quello. Come clinici andiamo ovviamente in crisi quando vediamo queste equazioni. Un ingegnere magari ci si trova anche meglio, però è molto importante che almeno noi si abbiano dei concetti abbastanza semplici e chiari, che sono quelli che vorrò portare con questa presentazione. Ora, questo è un esempio abbastanza tipico della complessità, cioè quando si parla di gradienti di forza magnetici, eccetera, ma in questa specificità noi vediamo un'equazione che ci dimostra la concentrazione di forza all'interno di un elemento sferico in un campo magnetico statico. Ora, se noi guardiamo quella X che sta al numeratore, quella X ha una grande importanza, perché è la suscettività magnetica, cioè la capacità della materia di magnetizzarsi, per cui in base a quel valore di suscettività magnetica noi possiamo avere un effetto più o meno diamagnetico, oppure non averlo neanche per nulla, per cui è importante considerare o quantomeno definire certe cose. Abbiamo parlato di biofisica come meccanotrasduzione, perché i due grandi esempi delle shock waves, dei campi magnetici, che in maniera diversa ma quasi uguale vanno a interferire con i processi metabolici delle cellule, quella è pura biofisica. E in questo aspetto biofisico noi abbiamo sempre due estremi, quello biologico che ha la sua estremizzazione nella levitazione, no, della rana, o come anche i treni a levitazione magnetica. Quindi è sempre lo stesso principio, che quindi va a governare molto di quello che noi abbiamo nel nostro vivere quotidiano. Il dottor Felipe Torres ha spiegato che vi sono anche delle differenze strutturali nella materia diamagnetica che riassunte possono essere quello di non avere elettroni spaiati, e quindi dà una certa resistenza all'attivazione di un campo magnetico. Hanno uno spin che si allinea in maniera opposta al campo magnetico e, come possiamo vedere, tende a divergere le linee del campo magnetico. Quello che avviene nella biofisica fondamentalmente, al di là di quello che c'è nella membrana extracellulare, a livello di quello che c'è all'interno della cellula, è quello che avviene proprio a livello della membrana cellulare, dove noi sappiamo si realizzano tutta una serie di meccanismi di trasporto molecolare che sono molto importanti. Le nostre applicazioni partono dalla legge di Faraday, il quale nel 1840 circa identificò che un campo magnetico variabile, se all'interno di un campo magnetico variabile abbiamo un circuito elettrico, abbiamo un movimento di cariche, no? Un momento magnetico e una variazione di potenziale di membrana, che poi viene perfezionato da Lenz qualche anno dopo, dove lui si accorge che in realtà questo movimento di molecole, di ioni, era un movimento opposto alla direzione del campo magnetico, e che per effettuarsi richiedeva un'alta intensità del campo magnetico. Da qui le nostre applicazioni diamagnetiche, che riguardano sia l'interferenza con la matrice extracellulare, sia con la membrana, sia con il nucleo, che è quella che noi definiamo poi, per una certa rapidità anche di riscontro clinico che noi abbiamo sempre visto, è di accelerazione diamagnetica molecolare. In questa esperienza che ha fatto già a vedere Felipe Torres, noi abbiamo la curva di rigenerazione della pinna di uno zebrafish. Vediamo che c'è una differenza di 2 giorni tra la massima capacità rigenerativa tra i pesci trattati con la diamagnetoterapia rispetto ai quelli non trattati. È ancora più importante il fatto che il meccanismo è autolimitante, quindi non abbiamo timore
di dire qui stiamo accelerando, qui stiamo creando delle situazioni anche strane per le cellule. La fortuna di poter attuare questa terapia è che noi siamo composti di materia diamagnetica, l'acqua, ma tutta una serie di molecole e ioni, soprattutto quegli ioni che intervengono, soprattutto il calcio ioni, in quelli che sono i normali processi metabolici. E qui entriamo in un concetto, no? Che è quella della plasticità della cellula, che può cambiare in base alle variazioni di membrana, dei potenziali elettrici del campo magnetico, per cui abbiamo anche un certo comportamento tra le cellule non differenziate, indifferenziate e le cellule mature, che riguardano fondamentalmente una depolarizzazione, un'iperpolarizzazione delle cellule che possono darci effetti diversi. E in questo caso il calcio ione, che è fortemente diamagnetico, che sappiamo anche nella trasmissione nervosa, anche in certi aspetti del dolore, che ha una sua certa importanza. Ora, venendo al nostro diamagnetismo, noi abbiamo 3 concetti fondamentali: l'intensità del campo magnetico, che ci permette la realizzazione del processo diamagnetico, la variazione di questo campo magnetico nel tempo e nello spazio, che è il gradiente, e la possibilità di liberare in corso della terapia delle bande multifrequenza, che non si parla di frequenza del campo magnetico, ma sono delle frequenze elettromagnetiche che accompagnano il segnale della pompa diamagnetica. Ora, la capacità di rispondere delle cellule agli effetti di un campo magnetico è abbastanza particolare, per cui abbiamo un time scale che noi non riusciamo mai a definire per quel tipo di cellula dopo quanto tempo io in laboratorio posso avere una risposta. E questo a volte è un po' deprimente per chi vuole andare a fare la ricerca. Fondamentalmente bisogna avere pazienza, come nell'esperienza dello zebrafish, che abbiamo dovuto testare diversi protocolli prima di arrivare ad una risposta da parte del campo magnetico, proprio per il differente time di risposta che hanno le diverse cellule a campo magnetico. Di base comunque noi possiamo vedere in quel grafico come per lo ione sodio, calcio, potassio e cloro abbiamo differenti timescale rispetto a quello che sono le variazioni del potenziale di membrana e il campo magnetico, e questo ci dà la possibilità di dare la veicolazione dello ione all'interno della cellula, ma anche i movimenti che avvengono all'interno della cellula. E dobbiamo anche considerare che a livello di membrana abbiamo anche delle sostanze paramagnetiche e che quindi non rispondono alla stimolazione con la diamagnetoterapia, e questo proprio dà una selettività anche a livello ultrastrutturale per quello che succede a livello della membrana e quindi dei meccanismi basilari di funzionamento delle cellule. Possiamo vedere qui in questo altro lavoro come c'è una differenza a sinistra tra le sostanze paramagnetiche e a destra le sostanze diamagnetiche, come abbiamo una diversa diffusione delle molecole all'interno della cellula, che ci permettono comunque di dare in maniera molto uniforme all'interno della cellula questo trasporto, questa movimentazione continua di sostanze diamagnetiche. Ora, quando parliamo quindi dell'altro aspetto, oltre all'intensità del campo magnetico, del gradiente di campo, vediamo queste trasformazioni del campo magnetico nel tempo e nello spazio, che dà la possibilità di avere differenti disegni di onda. Consideriamo per esempio che l'onda quadrata e l'onda triangolare sono state approvate dall'FDA negli Stati Uniti per il trattamento delle fratture, quando si iniziò a parlare di magnetoterapia sull'osso. Ma come abbiamo visto prima, la caratteristica è anche affascinante, questo aspetto delle possibilità di variare l'ampiezza del campo magnetico. Lo vediamo quando un'ampiezza che selezioniamo a livello del trattamento che operiamo con la diamagnetoterapia, abbiamo un maggior lavoro a livello della membrana extracellulare. Cambiando l'ampiezza dell'onda abbiamo la possibilità per via meccanica quindi di dare delle onde secondarie che mi attivano
una serie di processi meccanici all'interno del citoplasma, al di là di quelli che sono i movimenti, i flussi ionici che abbiamo visto prima. Ecco, l'ingegner Lagatta ha parlato di questo concetto dei box e del momento giromagnetico, è proprio quello che accade, che succede a livello delle cellule continuamente, o quando vengono investite da una certa quantità di energia, questo continuo girare intorno all'asse proprio da parte del protone dà una corrispondenza di frequenze elettromagnetiche che poi saranno proprie per tutti i tessuti, come vediamo nelle immagini sottostanti. Altro aspetto importante già analizzato prima è la possibilità di avere un certo disegno del campo magnetico, perché in tutte le biotecnologie il rise time, cioè tempo di attivazione rispetto all'impulso da parte del segnale, come per esempio nelle onde d'urto, è molto importante. Quindi un breve rise time ci dà la possibilità di giungere immediatamente a quello che è il desiderio, l'obiettivo di dare una certa quantità di energia magnetica a livello del tessuto, ma soprattutto, come diceva ancora l'ingegner Lagatta, il plateau, che è abbastanza lungo e che ci garantirà quindi anche la possibilità di dare un shift di sostanze a livello transdermico. Come qui, ne parleranno dopo, è stato osservato a livello della veicolazione di due sostanze farmacologiche, una un antinfiammatorio in crema, l'altro un nutraceutico, ma la cosa interessante, al di là del risultato clinico, è che non abbiamo nessuna modificazione diciamo della struttura molecolare, quindi una certa sicurezza anche da quel punto di vista. Abbiamo anche visto la possibilità di applicare l'intelligenza artificiale, se ne parla ormai tantissimo, grazie ai primi studi di Turing. Ma l'intelligenza artificiale che cos'è? C'è il Turing test che ci dice quanto più simile l'intelligenza artificiale al comportamento umano, tanta più è intelligenza artificiale. Ancora penso che non ci siamo, ma venendo nella nostra argomentazione, noi già applichiamo l'intelligenza artificiale alla tecnologia diamagnetica. Questo perché? Perché al di là del fatto che è una biotecnologia che non è invasiva, non è complessa, è efficace e ovviamente anche una certa safety, noi abbiamo normalmente nel nostro percorso clinico due possibilità, che è quella classica in alto che vediamo, la presentazione clinica, il giudizio clinico, poi la decisione in base alla cartella clinica del paziente, ripete i percorsi delle reti neurali. Se noi andiamo nelle varie situazioni, in basso vediamo quella che forse ci piace di meno, una presentazione clinica, andare a studiare un algoritmo e quindi prendere la decisione terapeutica, cosa che ovviamente non è attuabile neanche etica. Quindi andando a considerare quello che noi possiamo utilizzare di buono al momento dell'intelligenza artificiale, la capacità di raccogliere dei dati fondamentalmente rispetto a dei protocolli anche già standardizzati, ma che l'operatore può modificare tranquillamente a seconda del tipo di tessuto, a seconda del tipo di patologia. Quindi una raccolta dati che abbiamo sia per la tecnologia a campo magnetico sia per la tecnologia a onde d'urto, quindi la possibilità di modulare fondamentalmente l'energia attraverso i setting dei vari parametri e soprattutto la possibilità di raccogliere questi dati che una volta elaborati eccetera daranno poi la possibilità di creare dei protocolli di riferimento, ma che non sono ovviamente da seguire perché è sempre la clinica, no, che ci indirizza, ma che ci aiuta molto la possibilità di seguire tutta la storia del paziente, tutto l'imaging che una volta che si riuscirà eventualmente a inserire all'interno di tutta la tecnologia, allora noi possiamo avere un percorso di cura molto più completo e molto più efficace per il paziente che già è venuto prima e dove noi possiamo vedere tutto ciò che a secondo dei vari setting della macchina noi abbiamo ottenuto. Quindi dagli input l'intelligenza artificiale ci aiuterà
nella processazione dei dati e quindi di avere un'idea più chiara di come affrontare il trattamento del paziente. Con questo vi ringrazio per la vostra attenzione. Muchísimas gracias, Pietro Romeo, doctor Pietro Romeo, por ajustarse al tiempo y por una charla tan didáctica. Es siempre un placer escucharle en directo. Muchas gracias. Bien, el siguiente ponente es un reciente enamorado de la tecnología diamagnética. Tiene cierta fama también en España y además es un gran amigo. Se llama Sebastián Trullol y viene a hablarnos sobre el acondicionamiento deportivo y la tecnología diamagnética. Por favor, démosle un caluroso aplauso y bienvenida. Buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a Periso por darme la facilidad de participar con tantos compañeros en un congreso tan bien organizado como estoy viendo en el día de hoy. Dar la enhorabuena a los ponentes anteriores porque he alucinado. He oído a Felipe Torres y compañeros hablar ya en Lugano y aluciné y bueno, pues sigo alucinando con las ponencias de cómo todo lo que nos cuentan. Mi ponencia va a ir un poco más enfocada a lo que es ya la práctica con la bomba diamagnética, para qué la vengo utilizando yo a diario en clínica, qué es lo que más partido le puedo sacar, y me he enfocado a sobre todo el tema de partes blandas. A mí me gusta mucho trabajar con deportistas y bueno, pues creo que la bomba es una aparatología brutal para poder sacar a muchos de nuestros pacientes y acelerar los procesos. Por tanto, vamos a ver un poquito cómo podemos funcionar con ella con partes blandas. Vale, me han puesto una charla que no es... Ahora sí. Vale, pues entonces vamos a ver qué aportaciones y beneficios de la bomba diamagnética para todo el tratamiento de partes blandas, ya sea músculo, tendón, fascias. De todas las cosas que puede aportarnos la bomba, pues yo he visto y llevo un tiempo intentando dedicarme, intentando sacar un poco de evidencia científica en este sentido. El año pasado ya en Lugano, que fue mis primeros contactos con la bomba, me di cuenta cómo en pacientes que tenían el tennis leg, rotura gemelo interno, podíamos acelerar los procesos en esos hematomas donde muchos médicos preferían no extraerlo y entonces con otra aparatología tipo diatermia intentábamos acelerar los procesos, pero nos encontramos con pacientes que llevaban 2 o 3 meses, el hematoma no se movía y pues yo la verdad es que en ese momento aluciné con la capacidad de la bomba en 1 o 2 sesiones de mover líquidos, visto todo esto con el ecógrafo. Entonces fue pues donde empezamos a ver las grandes posibilidades que tenía la bomba. En este caso era paciente que había roto un gemelo interno, los médicos no querían drenarlo, no evolucionaba con otras técnicas de fisioterapia. Y pues bueno, pues nos dimos cuenta cómo con la bomba, por medio de la ecografía, los resultados eran muy buenos. De tal manera que ese hematoma que estaba ahí empezando a enquistarse y que nos podía dar diferentes problemas, pues íbamos a conseguir tener una evolución. De tal manera que bueno, hicimos un póster que el año pasado al final se quedó fuera de tiempo y no lo pude llevar a Lugano, en el cual este es el caso del año pasado en Lugano. El paciente con un hematoma que no se movilizaba y por medio de la bomba vimos unos resultados en 2 o 3 sesiones bastante espectaculares. Por tanto, podemos ver cómo en la patología, que sobre todo se suele dar en miembro inferior, llevo muchos años trabajando sobre todo con futbolistas, con atletas, y vemos que hay mucha patología en miembro inferior. Bueno, pues en esa patología en miembro inferior es una herramienta magnífica para poder conseguir cambios rápidos y para poder hacer que mi paciente recupere antes en los tiempos que voy a necesitar. Por tanto, 2 cositas de diapos ya del año pasado. En fase aguda la bomba me va a provocar un proceso, una aceleración de esos procesos inflamatorios, me va a acelerar la regeneración de tejidos, a la vez que vamos a poder adaptarnos en cada momento a la fase de cada lesión. Bien. Mis objetivos van a ser mejorar los diferentes tejidos, disminuir líquido, reducir plazos y, por tanto, evitar posibles recidivas y recaídas de mi paciente. Todo esto ya lo hemos visto, los grandes beneficios de la bomba, bioestimulación de tejidos dañados, utilizo la frecuencia que más me interesa, desplazamiento de líquidos y, sobre todo, va a ser muy importante en todo ese tema del proceso inflamatorio, como veremos ahora.
más beneficios van a ser acelerar todo ese proceso, poder drenar con la bomba, incluso sin tener contacto. Podemos hacerlo, como bien sabéis, con diatermia asociada a la bomba, o en este caso sin contacto vamos a poder tratar. Esta misma semana, ayer mismo, tratamos una jugadora profesional, su luxación de tobillo, y se le está tratando con la escayola. Por tanto, es una terapia que te va a dar muchas posibilidades, incluso en casos como eso. Estimulo procesos biológicos y, como hemos dicho, reducimos. Vale, aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, un gran hematoma que nos vamos a encontrar en la pierna. ¿Vale? Este hematoma nos puede causar un montón de problemas, entonces tenemos dos opciones. Una opción va a ser hablar con nuestro médico y que el médico lo drene, o bien utilizar medios, como en este caso yo estoy comprobando, que es la bomba diamagnética, que me va a dar unos resultados bastante interesantes. En el caso en que lo drenemos va a ser el médico el que va a considerarlo, pero yo me estoy encontrando con muchos médicos aquí deportivos y médicos buenos de Madrid, que normalmente te dicen que el primer intento sea por medios, que no sea drenarlo, para evitar infecciones y demás, y vamos a ver si con medios de fisioterapia lo puedes sacar, y si no, pues recurro a ellos para que sea drenado. Ayer mismo venía un gemelo, estoy últimamente viendo muchos problemas en gemelo interno. Gemelos internos que no están teniendo tratamientos idóneos y que están dando muchos problemas. Algún vídeo ahora os pondré más adelante. Por tanto, lo que vamos a hacer es este hematoma, vamos a intentar una primera fase en la que en vez de drenarlo nos vayamos a hacer tratamiento de bomba diamagnética. Estoy diciendo, a mí me gusta mucho trabajar con deportistas, pero también trabajamos con personas normales. En este caso es una persona mayor que ha tenido una caída y que tiene un gran hematoma que hay que buscar drenarlo. ¿Vale? Pues vamos a ponerle los programas. Usar la capacidad de la bomba con programas de líquidos extra high, intra high. Empezamos siempre con eso, extra high, intra high. Empezamos a drenar a esta mujer. Una toma muy grande. Y lo que vamos a hacer, vamos a ver en el tobillo también cómo está muy acumulado. Persona que no puede andar, viene a clínica en silla de ruedas. Y lo que vamos a hacer es empezar a plantearle programas que nos ayuden a drenar todo eso y que nos hagan que el paciente empiece a recuperar antes. Pero no solo lo vamos a utilizar en pacientes que vienen con lesión. Esta es Eva, esta misma semana ha estado haciendo bomba con nosotros, está hoy, mañana creo que baila en Varsovia, bailarina profesional a la cual no tiene una lesión concreta, sino lo que estamos haciendo es acelerar los procesos de recuperación, ¿vale? Mejorarla, tanto en momentos donde puede tener determinados dolores como veremos ahora en el vídeo. Aceleramos procesos de recuperación en aquellos deportistas de élite que tienen poco tiempo de recuperación entre competición y competición. Papel importante en la prevención de lesiones. Vemos aquí a Eva como, en este caso, lo que vamos a hacer es... Bueno, vamos a ver un caso que ¿drenarla? deportistas y profesionales, como es el caso de Eva, que es bailarina profesional, donde la bomba le vamos a sacar un buen partido para todo el tema de lo que es drenaje. En este caso ella no trae ninguna lesión concreta, sino que tiene que ir a bailar, y entonces lo que queremos es drenar todas las piernas. Para ello le vamos a meter el programa de líquidos. Vamos a empezar con líquidos, lo podemos asociar con diatermia. Radiofrecuencia al 3. Le metemos ahí un 3 de diatermia y vamos a empezar a hacer el programa. Entonces, dentro de mi tratamiento voy a poder meter la bomba y, bueno, pues el feedback que nos viene de los pacientes es que le va muy bien. Le va muy bien. De hecho, Eva se está haciendo un poco adicta al tema bomba y, pues, siempre antes de ir a bailar, pues se está viniendo a hacer una sesión de puesta a punto, de drenaje, masaje y de otras técnicas que vamos a poder hacer de fisioterapia. Por tanto, no solo vamos a verlo como en casos donde hay inflamación, donde hay dolor, sino que lo podemos hacer también como utilizarla como puesta a punto de mis deportistas de cara a las diferentes competiciones. ¿Vale? Este es un triatleta que tiene un tumor benigno, un schwannoma en el nervio. Entonces él nota que tiene molestias, que tiene un bultito ahí pequeño, que no le deja competir con normalidad. Y, bueno, pues cuando los médicos lo analizan se dan cuenta de una tumoración benigna, importante en este caso porque obviamente la bomba no la vamos a utilizar en tumores, en malignos, ¿vale? Porque podemos aumentar metabolismo y normalmente es una de las contraindicaciones. Sin embargo, aquí, para todo este proceso que le han hecho, que le han abierto, le han limpiado bastante la zona y el paciente pues viene en muletas, la bomba, como vamos a ver ahora, pues le ha acelerado muchísimo los procesos, tanto en cuanto a disminuir la inflamación como
a bajarle el dolor. Aquí estamos pues con lo que es la prueba, en la cual se dice que tiene una tumoración sólida de partes blandas, en vientre muscular del extensor largo de los dedos, y que, bueno, pues lo que van a hacer es le resecan toda esa zona, le operan, y nosotros nos encontramos con el paciente que lo que vamos a hacer es empezar a tratarle para acelerar el proceso. Tenemos un deportista que es un triatleta que ha tenido un schwannoma, es una lesión bastante rara, de lesión en nervio, él notó un bultito y pues bueno, pues le han tenido que hacer, vemos aquí que le tuvieron que intervenir, entonces aquí ha tenido bastante inflamación, es un paciente además que ya nos advirtió que él no cicatriza muy bien. Él nos contaba que yo soy una persona que no cicatrizo bien, que ya ha tenido otra serie de operaciones, y bueno, pues nos hemos dado cuenta que la bomba nos ha ayudado mucho a acelerar todo ese proceso. Le voy a meter nociceptivo. Ahora estamos en este caso, estamos con él haciéndole la parte de dolor, estamos con una parte nociceptiva, luego lo haremos también neuropático. Necesitar la muleta, quitó rápidamente la muleta y ahora las sensaciones fue revisado por el doctor y son bastante buenas. Entonces lo que estoy explicando es, venían muletas, hemos dejado ya las muletas y las sensaciones tanto del paciente como del médico es que ha avanzado bastante rápido y que esto está yendo bastante bien. Bioestimulación en la zona y luego todos los mecanismos de dolor. El paciente ha notado una mejoría bastante interesante. Bueno, pues más casos, que estos son casos, son casos de los que en una misma semana he cogido, pues he hecho 3 vídeos de los que he grabado y he puesto, como podría poner, esta semana he tenido múltiples casos. En este caso yo me estoy orientando un poquito más a utilizarla con el tema líquido, roturas, y estoy grabando vídeos, intentando a ver si podemos sacar algo de evidencia de cómo mueve el líquido, cómo es capaz en sesiones y con qué programas de mover los líquidos. Pero es que, ya digo, las posibilidades son brutales. Hay una parte de gente en la clínica que la está utilizando para suelo pélvico, con muy buenos resultados de cómo acelera todos los procesos. Lo estamos utilizando también en dolores. Yo me he centrado un poquito más en miembro inferior, pero que he dicho, he puesto 3 vídeos, como puedo poner de esta misma semana, 14 más con casos donde los resultados estás viendo que, ostras, esto funciona y funciona muy bien. Vale. Por tanto, pues nada, simplemente lo que quería era compartir la idea que tengo yo de la bomba con todos vosotros, de cómo se puede acelerar muchísimo los procesos, y nada, daros las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Eva Struyol. Muchas gracias por la exposición. Muy interesante y gracias por ser breve y así ajustarnos a los tiempos. Bueno, wow, qué exposiciones, qué ponentes. Está siendo de verdad una verdadera suerte escucharos en directo. Y seguro que tanto a mí como a todos vosotros os están surgiendo muchas dudas y queréis saber mucho más. Bien, pues es el momento, porque llamamos ahora mismo a la mesa de debate a todos los ponentes de este segundo bloque de medicina regenerativa. Por favor, se sienten en las butacas Giuseppe Peretti, Marion Schneider, de nuevo Felipe Torres, Pietro Romeo y Sebastián Trujol. La mesa de debate en este caso la liderará Felipe Torres, doctor Felipe Torres. Un aplauso, por favor. Muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante. Realmente creo que es corto el tiempo para la cantidad de información que estamos viendo y de la interacción al entrar con medicina regenerativa, con diamagnetoterapia en diferentes procesos particulares. Tenemos poco tiempo, así que vamos a comenzar directamente con preguntas y en algún momento, si no tienen nadie más, pues yo algunas preguntas que tenemos para los ponentes. Por lo cual, ¿quién quiere hacer preguntas? ¿Quién quiere comenzar? ¿Estuvo muy confuso o se entendió todo demasiado bien? ¿Alguna de las dos? ¿Nadie? Yo en este caso quería preguntarte, Felipe, a ti, no sé si porcentualmente, ¿qué diferencia has tenido en trabajar solo con células madre o células madre más diamagnetoterapia? Bueno, hemos obtenido 3 cosas. Vamos a hablar del resultado final y de lo que vemos en el camino. Antes teníamos y llegamos donde el paciente con una preparación, el paciente normalmente seguía con los síntomas, un poco menos de dolor o un poquito más de adaptación, si era neurológica, y entramos con las células para esperar 3 meses de cambios muy fuertes, inflamaciones, crisis, normalmente quedaban a los 20 días y después al mes y medio.
y empezamos con la reparación. Lo primero que estamos viendo es que hoy llego a las células y muchas veces me pregunto si las tengo que colocar, porque hemos visto unas ventas que inclusive hay pacientes que me dicen, estaba mejor antes de las células, me debieron seguir solo con la diamagnetoterapia. Claro, estamos buscando que la célula hace un cambio específico y eso es algo importante. La respuesta que dábamos en 6 meses la estamos encontrando en 2 o 3 meses, eso es mucho mejor. Y el punto de la respuesta específica del tejido que queremos encontrar en la célula es mucho más alta. Entonces sí, estamos viendo una porcentualidad mucho mejor. Inclusive tengo pacientes antiguos que traen pacientes nuevos y cuando le hacemos tratamiento dicen, pero ¿por qué a él le fue mejor que a mí? Bueno, hoy tenemos más tecnología, tenemos más cosas y con la diamagnetoterapia tenemos una adaptación que podemos hacer frente a la fase aguda, la fase crónica y la fase de estabilización durante algunos meses, entonces sí nos ha ido muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, mi pregunta va dirigida a usted, doctor Torres, y la doctora Schneider. Ok. Cada día vemos más en clínica de lo que vemos pacientes VIH positivos, sobre todo en población especial vulnerable con estados nutricionales no adecuados, donde si bien con los antirretrovirales controlamos la carga viral, los linfocitos TCD4 no lo logramos despegar. Entonces, yo viendo lo magnífico que es todo esto y lo prometedor, la pregunta es, ¿qué puedo hacer con esto y subir esos benditos TCD4? Bueno, si uno lo mira como estimulación básica, de poder estimular una zona como el timo, en este caso directamente, podríamos hacer una diferenciación de respuesta, porque sabemos que lo primero que ocurre, además de la interleuquina 1, es sacar interleuquina 2, que haya un proceso de regulación para que haya un aumento de los CD4 y CD8, y estos CD8 llevan a los T citotóxicos y los T supresor, pero evidentemente como los CD4 que se quedan ahí pegados en el proceso viral, es lo que estamos viendo en las células y por eso la terapia celular ha mostrado ahorita procesos de sanidad que han tenido un cambio y que yo personalmente pienso que el último artículo que salió habla del asma en el proceso de reactivo TH2 y de los procesos de estimulación inmunológica a través de la mecanotransducción. Yo creo que el futuro de la mecanotransducción no es solo mecánica en el proceso osteomuscular, es una amplitud de situaciones que va desde el proceso inmunológico, neurológico, hormonal y lógicamente de osteomuscular. Y la pregunta para la doctora Schneider, si quiere se la haces en inglés, que yo sé que tú hablas en inglés. Yeah, for Dr. Schneider, over here. Over here. I was wondering, in cases for physicians that treat HIV patients, positive patients, and the ones that we treat are, in terms of nutrition, not that well nutritioned, when we treat them with the antiretrovirals, they respond to it. The viral load is really low. But in terms of TCD4, they don't really go up. Is there anything that we can do about it with this technology? So, can you repeat the question, Philippe? Can you repeat the question for me? Basic is the problem in the treatment with the patient, the VIH positive, is the problem the CD4 is inclusive to the cells. Is possible the new technology stimulate the immunologic system for the response, the CD4 and CD8, Yeah. is your thing is possible? Absolutely, very, very, very good question, because that is where the fascial tissue and the myofascial system comes into play. So, because these fascia can produce the cytokines which play an enormous regenerative role for the cells which are maturing in the gut. So we know that adult people can regenerate the immune system from the gut, but they need the cytokines from the skeletal muscle and from the fascia. And there's one molecule with the family which is named myokines, and also the interleukin-15, which activates the NK cells. And then you can regenerate the CD4 naive T cells which come from the bone marrow, and they are educated in the gut with the help of these cytokines, and then you can generate a new immune response and combat the old one, which makes you sick. This is exactly, that is my personal interest for this whole community, although I don't speak Spanish, I understand a little bit, but this is my interest. So there we need to have the myofascial therapy for the cytokines, and then we can educate the immune system, and then we finally can combat this chronic inflammation
related to, in the end, it's the macrophage, and also inhibit these ruffles, you know. When they make the ruffles, then the problem starts. Yeah. Thank you very much. Thank you very much for the question. ¿Otra pregunta? Tengo una pregunta para Sebas. Ya. En el tema del desplazamiento de líquidos, ¿los resultados que has tenido son solo con diamagneto o combinando la diamagneto con la capacitiva? En el caso, si la combinas con la capacitiva, ¿cómo decide la colocación del electrodo neutral? Vale. Pues yo para movilizar los líquidos me gusta más hacerlo con diatermia. Le suelo meter 3-4 de diatermia. Con eso lo que vas a hacer, el efecto que ya han explicado de push and pull, lo que vas a hacer es, lo que se dice es que si tú estás haciendo, tú tienes una diatermia en la clínica, va a llegar un punto, se habla de 6-7 minutos, donde el sistema se colapsa. Entonces, una de las ventajas que en su día ya me comentaron los entendidos de la bomba es que hace el efecto push and pull en que no llegas a colapsar el sistema nunca. Por tanto, es bastante interesante y va a ayudarte mucho más a hacerlo con la diatermia. En este caso lo meto tal cual has dicho tú y la placa. Normalmente yo la diatermia, si estoy dando un masaje con diatermia en el cuádriceps, la suelo meter debajo, pero en este caso lo que hago es la cruzo, ¿vale? Porque los que son más entendidos y llevan más tiempo en esto, como pueda ser Iria, yo normalmente tiro de Micaela, de Iria, cuando tengo alguna duda, porque llevan muchos más años manejando la bomba y son más expertos, pues me explicaron que mantuvieras esas distancias porque el efecto iba a ser mejor. Entonces, contestándote a la pregunta, mejor con diatermia, ¿vale? Mejor con diatermia, y vas a conseguir un efecto que además incluso hay veces que el efecto se ve bastante rápido. El otro día yo estuve tratando a una mujer que le había mordido un perro, le generó toda la parte de atrás, todo el bíceps femoral, todo era sangre, y en la misma sesión veías que se generaba una pequeña línea por donde habías estado tratando, donde se veía claramente ya externamente, sin tener que meterle el eco, que esa persona había drenado bastante bien. Y sobre todo los resultados. Los resultados la gente, como te dice, incluso en una congestión de un tobillo. Te viene con un tobillo totalmente congestionado, le vas a meter diatermia con lo que es la bomba y el paciente te lo dice que es que nota como que has quitado todo el colapso que tenía. No solo eso, sino que eso también te va a llevar, que luego yo lo combinaría con programas de dolor, paciente pues que le vas a quitar muchísimo el dolor y que estás acelerando el proceso muchísimo. A mí lo que me parece interesante es pues ir jugando con los tejidos, con los tiempos. Yo estoy aprendiendo de la bomba todavía, me considero estoy aprendiendo de la bomba. Entonces voy preguntando a la gente que lleva más tiempo, que la maneja mejor, vas haciéndote tus propios programas y vas viendo determinadas lesiones, cómo te ha ido bien. En este caso, para drenar líquidos, claramente meterlo con diatermia, te va a ir mejor. Voy a hacer una pregunta para los dos ortopedistas que tenemos, manejando células madre y manejando shockwaves o diamagnoterapia. Normalmente en regeneración se habla que un tejido lesionado más del 70% no tiene respuesta regenerativa porque ya no tiene la capacidad de creación de células madre. Y lo hemos visto un poco, pero lo que sí he visto es que cuando igual se tiene que hacer cirugía posterior a colocar la onda de choque o la célula madre, hay cambios de respuesta en la cirugía posterior. ¿Ustedes han visto, previo a haber colocado células o ondas de choque, que hay una respuesta mejor postquirúrgica y cuánto es el tiempo? Bueno, nosotros no tenemos experiencia en el tratamiento antes de la cirugía. Okay. Los grupos experimentales que hemos utilizado son grupos con una degeneración que era inferior del cuarto grado. Por eso la indicación era reducir el dolor si es posible y en caso de falta del tratamiento empezar a pensar la cirugía. Lo que hemos visto es seguramente con el tratamiento con células madres hay una buena respuesta y para por lo menos atrasar el tratamiento quirúrgico. Pero es interesante también ver si el tratamiento con célula madre puede mejorar la respuesta. Lo que pasa es una parte técnica y nosotros preferimos no inyectar nada dentro de la rodilla o la articulación 6 meses antes de la cirugía
para no aumentar el riesgo de infecciones. Ok. Io sono da molto tempo per il pretrattamento delle lesioni prima dell'impianto di cellule madri, per esempio. Oppure anche, io utilizzo normalmente nella pratica, negli stadi iniziali dell'artrosi, il concetto che dobbiamo trattare anche l'osso subcondrale, al di là della lesione cartilaginea. Noi con l'onda d'urto, ma anche con la pompa diamagnetica, abbiamo la possibilità di attivare molti meccanismi a livello al di sotto del tide mark, soprattutto se ancora integro, dove c'è comunque un fisiologico flusso verso la cartilagine, perché quando invece hai la lesione devastante, quindi il collassamento dell'osso trabecolare, è già un po' più difficile anche togliere il dolore al paziente. Sicuramente un preconditioning, un trattamento sarebbe molto interessante prima di un impianto di cellule. Okay. Personalmente, el grupo de ortopedia de nosotros hemos tenido pacientes que solicitan tratamiento a pesar de que no tienen realmente la opción porque está muy degenerado la articulación, pero lo que vemos después de la cirugía es una recuperación mucho más rápida, un proceso de dolor mucho menor y un control de la recuperación mucho más alto. ¿No es ahí otra pregunta? Ok, todo el mundo tiene hambre. Creo que es eso. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a comer algo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Bueno, pues muchas gracias por toda vuestra atención. Hemos llegado al final del segundo bloque de la sesión. Es momento de comer. Por favor, tenga la amabilidad de abandonar la sala. Fuera hemos preparado un pequeño catering para que repongáis fuerzas. Recordad, a las 3 puntuales comenzamos de nuevo el tercer bloque. Gracias. Y que disfruten de la comida.